dan sekarang ini memasuki sesi kedua, ya, di hari yang terakhir, ya. Kita meminta kepada Ananda semuanya untuk benar-benar menyimak apa yang akan disampaikan oleh pemateri, berhubung besok itu semua materi yang telah dipelajari akan diujikan semua, ya. Jadi Ananda benar-benar untuk mendengarkan dengan baik, ya. Selawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga siapapun juga yang mengikuti langkah beliau sampai akhir zaman. Ya anak-anakku, insyaallah ya, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara sesi kedua ini kepada pemateri kita Syekh Muhammad Awad Ghalib Al-Haidari, hafizahullah, falyatafadhal mashkuran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، في مجلسنا التاسع من كتاب فصول في الصيام والتراويح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الفصل الخامس في التراويح. والتراويح مأخوذة من الاستراحة والراحة، التراويح مأخوذة من الاستراحة والراحة في قيام الليل، واسم صلاة الليل قيام الليل أو التهجد، كما جاء اسمها في الأحاديث النبوية وفي القرآن الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. فتسمى تهجد وتسمى قيام الليل. وأطلق عليها التراويح لأن الصحابة كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات، وكانوا يصلون ركعتين ثم ركعتين، يأكلون ما شاءوا أو يتحدثون قليلا، ثم يقومون ويصلون ركعتين ثم ركعتين ثم يوترون الوتر، كما كان يفعل عبد الرحمن بن عوف ومن معه من الأئمة رضي الله عنهم. واسمها المشهور قيام الليل، واسمها المشهور قيام الليل. وتصلى قيام الليل يصلى أفضل وقته في السحر، ويجوز أن يصليه منتصف الليل، وإذا لم يستطع يصليه في أول الليل، كما جاء أن عائشة رضي الله عنها قالت: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من الليل كله، من أوله ووسطه وآخره. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصفه ويقوم سدسه وينام ثمنه. كما كان خير الصيام في النافلة صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Beliau hafizahullah taala mulai dengan memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan kita sudah berada di majelis yang ke-9
dari pembahasan Fusul fi Siyami wa Tarawih karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di sini dikatakan al-faslul khamis, ya, pasal yang ke-5 fit tarawih, yaitu salat tarwih. Dan tarwih itu diambil dari kata istaraha, ya, warahatu fi qiyamil lail. Jadi tarawih artinya istirahat, ya, istirahat saat salat malam, ya. Kenapa istirahat? Ya, karena panjang berdirinya. Dan salat tarawih أغلق كأنه ابعد يدك تضغط على الزرار. لا أنا بترك. Baik. Ya, saya ulangi ya. Jadi ya disebut juga dengan qiyamul lail atau tahajud. Ini penamaan-penamaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 78. Ya, atau ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagi engkau. Itu di surah Al-Isra ayat 79. Jadi di sini juga disebut sebagai tahajud. Ya, disebut sebagai tahajud. Nah, dan salat tarawih itu dilakukan istirahat karena para sahabat radhiyallahu taala anhum itu istirahat di setiap selesai 4 rakaat. Jadi mereka melakukannya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan waktu yang lama. Nah, setelah itu istirahat. Setelah itu istirahat, ya. Sampai ya selesai, kemudian mereka berwitir. Kemudian mereka berwitir. Dilakukan oleh Abdullah bin Auf radhiyallahu taala anhu dan selainnya. Dan inilah yang masyhur, ya. Qiyamul lail, tarawih, demikian juga tahajud. Dan afdalnya salat tarawih ini dilakukan di akhir malam. Ya, di akhir malam. Tapi tidak ada masalah dilakukan di pertengahan malam. Ya, dan juga di awal malam. Karena sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala berkata, ya, min kulli lail awtaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwitir. Di awalihi, ya, di awalnya, wasatihi wa akhiri, ya, di awal, pertengahan dan juga di akhir. Jadi boleh, ya, salatnya di awal, di tengah malam dan juga di akhir malam. Tapi yang afdalnya kapan? Kapan afdalnya? Akhir, ya, sebelum masuk waktu sahur. Demikian juga sabda Nabi SAW bahwa, ya, salat yang paling utama itu adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Ya, beliau tidur, kemudian bangun salat, kemudian kembali tidur. Demikian juga puasa. Setelah puasa wajib, yang paling utama itu adalah puasanya Nabi Daud, yaitu ya puasa sehari, kemudian berbuka sehari. Jadi salat yang paling utama adalah salatnya Nabi Daud. Dan puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud. قال رحمه الله: التراويح قيام الليل جماعة في رمضان. قيام الليل جماعة في رمضان، ووقتها من العشاء إلى طلوع الفجر. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم
في قيام رمضان، حيث قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته الناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت ما صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وهذا يدل أن قيام رمضان خاص غير بقية السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في كل العام، ولكن في رمضان مشروع ومرغب فيه أكثر لاستباق ليلة وهي ليلة القدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بقيام الليل وأعلم أن في رمضان ليلة خير من 1000 شهر، قام العشر الأولى من رمضان، فأخبره الله عز وجل أو أخبره جبريل إنها لم تأتي بعد، فاعتكف وقام العشر الوسطى، فأخبره جبريل أنها لم تأتي بعد، وقال إنها في العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وقام تلك الليالي رغبة في إدراك ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. ومن قام رمضان سواء قامه مع الإمام أو قامه إن استطاع وحده في بيته وأحيا بيته بقيام الليل، وكان ذلك إيمانا بالله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده واحتسابا للأجر، فقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب فلا تحلل إلا بالكفارات. والنبي عليه الصلاة والسلام قام في العشر الأواخر في ليلة 21 بالناس في المسجد، خرج في المسجد وصلى بهم، ثم بعد ذلك لم يخرج في ليلة 22 وصلى الناس وحدهم، وفي ليلة 23 خرج، ثم لم يخرج به ليلة 24، ثم خرج في ليلة 25، ثم خرج في ليلة 27. أما في ليلة 29 لم يخرج، وأخبرهم أنه قد رآهم ما صنعوا بدق باب النبي صلى الله عليه وسلم وباجتماعهم في حب الخير، فلم يخرج خشية أن تفرض عليهم في رمضان، خشية أن تفرض هذه الصلاة عليهم في رمضان. وهذه رحمة محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة الضعيفة التي جعلت خير الأمة وجعل أعمالها مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. تفضل. Tidak bunyi ya. Baik. Coba diperhatikan kitabnya semua. Ya. Kita baca di kitabnya. Kata Syekh rahimahullahu taala, Syekh Utsaimin rahimahullah, tarawih qiyamul laili jama'atan fi Ramadan. Tarawih itu adalah salat berjamaah ya di malam hari bulan Ramadan. Nah, itu salat tarawih. Jadi salat berjamaah di malam hari di bulan Ramadan. Wa waqtuha min ba'dil isya'i ila tulu'il fajr. Dan waktunya, waktu pelaksananya itu mulai dari ya setelah isya sampai terbit fajar. Wa qad raghaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qiyami Ramadan haitsu qala
man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Dan Nabi SAW memotivasi untuk melakukan salat malam di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, siapa yang bangun di malam hari melakukan salat malam di bulan Ramadan didasari dengan keimanan dan harapan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya. Wa fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qama dzata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nas. Dan dalam sahih al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di suatu malam di masjid, ya, masjid beliau, Masjid Nabawi. Maka manusia pun salat bersama beliau, ya, bermakmum. Tsumma shalla minal qabilati fa kathuran nas. Kemudian di malam berikutnya beliau salat lagi dan semakin banyak manusia. Tsumma jatama'u minal lailat alitsah. Ya, kemudian mereka berkumpul lagi di malam ketiga, awir rabi'ah atau malam keempat. Falam yakhruj ilaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menemui mereka, tidak salat bersama mereka. Falamma asbaha qala qad ra'aitu ma sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Begitu di waktu pagi, di waktu subuh pagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat apa yang kalian lakukan dan tidak menghalangi saya untuk keluar kecuali saya khawatir hal ini akan diwajibkan kepada kalian. Wadzalika fi Ramadan. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa ya salat tarawih di bulan Ramadan itu adalah hal yang sangat ditekankan. Adalah hal yang sangat ditekankan. Ya, walaupun salat malam itu dianjurkan selain bulan Ramadan, tapi paling ditekankan di bulan Ramadan. Nah, dan Nabi SAW mengabarkan bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW pernah ya mencarinya di 10 malam pertama. Ya. Disebutkan ya, beliau mencarinya di 10 malam pertama. Ya, kemudian beliau juga mencarinya di 10 malam kedua. Ya, kemudian setelah itu dikabarkan kepada beliau oleh Jibril bahwa itu di 10 malam terakhir. Maka Nabi SAW i'tikaf di 10 malam terakhir. Untuk apa? Untuk ya mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Itu dianjurkan ya, i'tikaf di 10 malam terakhir. Nah, dan orang yang sholat tarawih itu ada dua pilihan. Ya, boleh dia sholat bersama dengan imam di masjid. Ya, bersama dengan imam di masjid. Dan bisa juga dia sholat sendiri di rumahnya. Ya, di rumahnya. Ini sholat wajib jamaahnya. Ya, jadi boleh mereka kita ikut berjamaah di masjid dan boleh juga ikut salat sendiri di rumah sesuai dengan kemampuannya. Maka siapa yang melakukan dua hal ini, entah itu dia salat di masjid bersama dengan imam atau dia salat sendiri di rumahnya, maka dikabarkan oleh Nabi bahwa dosanya akan diampuni. Ya, hanya saja beliau tekankan tadi bahwa yang dimaksud diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa besar, maka itu butuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW itu keluar di malam 21 ya. Kemudian manusia berkumpul malam 22, kemudian berkumpul lagi terus malam berikutnya Nabi keluar ya, seterusnya beberapa malam ya. Kemudian di akhir ya Nabi SAW tidak keluar dan manusia semakin banyak
berkumpul. Semakin banyak berkumpul. Nah, tapi Nabi SAW tidak keluar. Ya, sampai ada di pintu Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak keluar. Kenapa? Karena itu tadi, kalau beliau keluar secara ya kontinu, maka dikhawatirkan hal itu akan diwajibkan. Itu hal ya hal itu akan diwajibkan. Ya, dan beliau tidak keluar ini sebagai bentuk rahmat dari Nabi SAW. Beliau sangat sayang, sangat cinta kepada umatnya, tidak mau memberatkan kepada umat ini. Dan tentunya ini adalah ya hal yang terbaik, sebagaimana umat ini merupakan umat yang terbaik. Jadi itu hikmahnya kenapa Nabi SAW tidak keluar, ya karena beliau khawatir apa tadi? Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله: والسنة أن يقتصر أي المصلي على 11 ركعة يسلم في كل ركعتين، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، متفق عليه، أي أن صلاة الليل سواء في رمضان أو في غير رمضان لا تزيد عن 11 ركعة. وجاء أنه صلى 13 ركعة يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال بعض العلماء: لعله يؤخر سنة العشاء إلى وقت السحر فيصليها مع قيام الليل، والأمر فيه سعة، سواء صلى الركعتين الخفيفتين بنية سنة العشاء أو صلاهما ركعتين تحيتين، فلا بأس أحيانا أن يصلي 11 ركعة وأحيانا يصلي 13 ركعة. قال: وفي الموطأ عن محمد بن يوسف وهو ثقة ثبت، عن السائب بن يزيد وهو صحابي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري يقوم للناس ب11 ركعة، وكان عبد الرحمن بن عوف يصلي 11 ركعة، وكان في بداية الأمر المصلي هو عبد الرحمن بن عوف، ثم بعد ذلك أردفه بتميم بن أوس الداري، فكان يصلي معه 4 و4. ثم لما رأى أن بعض الناس يتأخرون كان عبد الرحمن بن عوف يصلي في أول الليل 11 ركعة، وتميم يصلي في منتصف الليل 11 ركعة. فالذين كانوا يصلوا مع عبد الرحمن بن عوف في أول الليل غير الذين كانوا يصلوا مع تميم الداري رضي الله عنهما في وسط الليل، فيكون مجموع الصلاة 23 ركعة، يكون مجموع الصلاة 23 ركعة بدون الوتر الأول الذي كان يصلي به عبد الرحمن بن عوف. نعم. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wasunnatu ayaktasira ala ihda asyarata rakaat. Sunnahnya salat tarawih itu dilakukan ya. Sunnahnya 11 rakaat. Yusallimu min kulli rakaatain. Ya, yaitu salam di setiap 2 rakaat. Dan Aisyah radhiyallahu anha su'ilat kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Karena Aisyah pernah ditanya tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Faqalat, maka Nabi sallallahu dari ya Ka'ab dan Tamim ad-Dari itu salat mengimami manusia ya 11 rakaat. Kata beliau, ya. Ini menunjukkan bahwa salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu jumlahnya 11 rakaat. 11 rakaat di Ramadan maupun di luar bulan
Ramadan. Nah, dan ada menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat 13 rakaat. Kenapa? Karena beliau membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Beliau membuka 2 rakaat yang ringan. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa 2 rakaat yang ringan itu adalah Nabi SAW mengakhirkan salat ba'diyah isyanya. Ya, jadi beliau mengakhirkan ba'diyah isyanya. Nanti dilakukan pada saat apa? Mau salat tarwih. Ya. Tapi kata beliau, ini adalah perkara yang luas. Ya, perkara yang luas. Boleh 11 rakaat, boleh 13 rakaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, ya, dan memang beliau yang pertama kali ya mengimami manusia. Demikian juga ya Tamim Ad-Dari, beliau salat 4 rakaat, ya. Beliau melakukannya di apa? Tamim Ad-Dari كانوا يصلون سويا أول الليل 4 و4 يعني في أول الليل أو في أول الليل. Iya. Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu itu salat ya di awal malam 4 rakaat 4 rakaat. Ya, 4 rakaat 4 rakaat. Kemudian ya Abdurrahman bin Auf ya salat di pertengahan malam. Ya, di pertengahan malam. Ini menunjukkan bahwasanya boleh di awal malam dan boleh di ya pertengahan malam. Semuanya dilakukan 11 rakaat. Ya, semuanya dilakukan 11 rakaat. ثم لما كثر الناس فكان عبد الرحمن بن عوف يصلي في أول الليل 11 ركعة وتميم يصلي في وسط الليل 11 ركعة. Iya. Jadi ketika manusia semakin banyak, maka Abdurrahman bin Auf ya salat malam 11 rakaat. Ya, dan Tamim Ad-Dari itu salat di akhir malam juga 11 rakaat. Jadi sama-sama 11 rakaat. Nah, قال وإن زاد على 11 ركعة فلا حرج، أي فلا بأس في ذلك أحيانا، ليس بالمداومة، وإنما أحيانا يصلي 11 ركعة، بل غالبا يصلي 11 ركعة وأحيانا يصلي أكثر من 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أخرجاه في الصحيحين. صلاة الليل مثنى مثنى كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، مع أن عائشة رضي الله عنها جاءت أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر ب3، أي صلى 11 ركعة، 4 ركعات بتسليمتين، و4 ركعات يعني بتشهد، و4 ركعات بتشهد، ثم 3 ركعات بتشهد. والأمر فيه سعة، والأفضل في الليل أن يصلى ركعتين ركعتين، الأفضل، وهذا الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين ركعتين. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والتنوع في العبادة مرغوب، التنوع في العبادة مرغوب، أن يداوم على ركعتين، وأحيانا ولو في الشهر مرة يصلي 4 بتشهد واحد. قال لكن المحافظة على العدد الذي جاءت به السنة من التأني والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل، أي أن المرغب في صلاة الليل طول القراءة وطول القيام والمحافظة على عدد هذه الركعات، ولا يشق في القراءة على الناس، لا يطول تطويل يشق فيه على المصلين، ولا يخفف القراءة حتى لا يشعر المصلين بالصلاة، مثل ما يفعل كثير من الناس، يقرأ بسرعة فائقة لا تكاد تفهم من قراءته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين، هذه ليست قراءة، هذا لعب، هذا لعب بالقراءة وبالصلاة.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام فيه. والله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، لم يقل ماذا كل القرآن بسرعة القراءة. وهكذا لا يؤدي إلى الاطمئنان والخشوع. الذي يؤدي إلى الاطمئنان والخشوع هو الترتيل والقراءة بتروي والقيام بطول لا يمل منه الإمام ولا المأموم. قال وأما ما يفعل بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف المشروع، فإن أدى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلا للصلاة. وهذا الذي يصلي كما ذكرنا بهذه السرعة الحمد لله رب العالمين هذا صلاته باطلة، صلاته باطلة لا تقبل. لماذا؟ لأنه خالف السنة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. والأدلة الواردة في ذلك أن الصلاة لابد أن يكون فيها الخشوع والطمأنينة، الخشوع والطمأنينة. تفضل. Baik. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dilihat bukunya, wa in zada ala ihda asyrata rak'atan fala haraj. Kalau dia tambah lebih dari 11 rakaat, maka itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kata Syekh Hafizahullah menjelaskan hal ini, tidak ada masalah kalau dilakukan sesekali. Ya, dilakukan sesekali. Tapi tidak selalu. Tidak selalu. Nah, iya, sesekali. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya su'ila an qiyamil lail faqal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat malam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, masna dua rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subh shalla rak'atan wahidan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau dia khawatir ya waktu subuh, maka dia salat 1 rakaat sebagai witir dari salatnya. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya ya salat malam itu 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Nah, ya tapi datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat 4 rakaat, 4 rakaat. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ya, kemudian witir. Ya, kemudian beliau witir 3 rakaat. Ya, 3 rakaat. Nah, kata beliau, ya ini adalah perkara yang luas. Ya, perkara yang luas. Tapi afdalnya paling bagusnya itu dilakukan 2 rakaat. Ya, tapi kalau sesekali dilakukan tidak ada masalah. Ya, at-tanammu fil ibadati marghub. Ya, melakukan beberapa jenis ibadah, yang penting itu ada dalilnya, maka itu hal yang dicintai. Hal yang dicintai. Walaupun hal yang paling bagusnya adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi masalahnya luas ya, boleh 2 rakaat dan itu yang utama. Dan boleh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian witir berapa? 3. Ya, witir 3 rakaat. Kemudian kata Syekh rahimahullah, lakinnal muhafadhata ala al-'adadi alladhi ja'at bihi sunnatu ma'at ta'anni wa tatwil alladhi la yashukku 'ala nasi afdalu wa akmal. Ya. Tapi kalau dia menjaga jumlah yang datang dari Nabi SAW, ya, yang diterangkan di dalam sunnah, disertai dengan ta'anni. Ta'anni itu tenang, tidak terburu-buru. Ya, wa tatwil, ya, panjang, yang tidak memberatkan manusia, maka itu lebih utama. Ya,
itu lebih utama. Ya, kata beliau hafizahullah, yang dianjurkan di dalam salat malam itulah ya panjang bacaannya. Itu yang dianjurkan di dalam salat malam, salat tarawih. Ya, selama tidak memberatkan ya orang yang ada di belakangnya, ya makmumnya. Nah, jadi ya tidak terlalu panjang sampai ya memberatkan ya, tapi panjang ya, dan tidak terlalu pendek ya sehingga sebagaimana yang dilakukan oleh banyak manusia ya. Karena itu dikatakan di sini wa amma ma yaf'alu ba'dun nasi ma'al isra'ir mufrid fa innahu khilaful masyru'. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang dengan cepat ya, maka ini adalah hal yang bertentangan dengan syariat ya. Disebutkan oleh beliau kalau dilakukan ya, beliau tadi contohkan bacaannya ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya, enggak jelas apa yang dia baca ya, maka ini adalah laib, ini ya bermain-main di dalam salat. Sementara Nabi SAW mengatakan afdhalus salati tulul kunut ya, sebaik-baik salat itu adalah panjang ya, kunutnya, sikap tenangnya panjang, lama. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Ya. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an secara tartil? Jadi di sini Allah tidak mengatakan baca Al-Qur'an secara cepat. Tapi diperintah baca Al-Qur'an secara tartil. Kenapa? Karena secara tartil ya itu kehusyuan ya bisa diraih di dalam salat. Nah, kemudian Syekh rahimahullah mengatakan fa in adda ilal ikhlali biwajibin aw ruknin kana mubtilan bis shalah. Kalau dia tunaikan dan menjatuhkan ya wajib salat atau rukun salat, maka ini ya ini membatalkan salatnya. Kenapa? Kata Syekh hafizahullah, salatnya batal, tidak diterima. Kenapa? Karena itu menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di dalam salat itu ada dua hal yang paling pokok untuk diperhatikan. Yang pertama apa? Yaitu kehusyuan, dan yang kedua tumakninah. Ya, itu dua hal yang harus diperhatikan di dalam salat. وكثير من الأئمة لا يتأنى بصلاة التراويح وهذا خطأ منهم فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط وإنما يصلي لنفسه ولغيره فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح. وقد ذكر أهل العلم أنه للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب. وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب. نعم، يكره للإمام السرعة. لا يستطيع الإمام المأموم أن يدرك الإمام مثلا في قراءة الفاتحة. لا يستطيع المأموم قراءة الفاتحة، أو مثلا في الركوع لا يستطيع أن يسبح، أو في السجود لا يستطيع أن يسبح، أو في التشهد لا يستطيع أن يدرك التشهد. هذا إذا أسرع بهذه السرعة والمأموم لا يدركه ويعتبر الصلاة باطلة. لابد أن يدرك المأموم ما يجب عليه في الأركان ولو تسبيحة واحدة أو ذكر واحد من الأذكار الموجودة في ذلك الركن. قال وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح وأن يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد، أي أن المسلم يجب أن يحرص على صلاة التراويح
حارته أو منطقته أو أي مسجد، ولكن يداوم على القيام والحضور في جماعة المسلمين، ولا يتنقل خلف الأصوات، تارة في هذا المسجد وتارة في ذلك المسجد، وكأنه يتخير الأصوات. وكأنه يتخير الأصوات ويصبح لا يخشع في صلاته إلا خلف حسن الصوت، وهذا من ضياع الوقت. فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإن نام بعد ذلك على فراشه. أنه من صلى مع الإمام صلاة القيام، مثلا انتهى من صلاة العشاء ثم قام مع الإمام للتراويح وانصرف مع الساعة 10 مساء أو ليلا ثم نام إلى الفجر، كتب له قيام تلك الليلة كلها، بخلاف الذي يصلي قيام الليل إلا إذا قام الليلة كاملة، مع أن الأفضل هو قيام الليل. صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالذي يستطيع أن يحافظ على قيام الليل وقراءة القرآن في بيته في ليالي رمضان هو أفضل، والذي لا يستطيع فعليه أن يصلي مع المسلمين ولا يضيع الأجر العظيم. أما الذي يقول صلاة التراويح بدعة وهو أيضا لا يصلي جماعات وفرادى في المسجد، فلما جاء في خلافة عمر رضي الله عنهم جميعا أقامها جماعة بإمامة عبد الرحمن بن عوف، وأمره أن يصلي بالناس 11 ركعة. فلما كثر الناس جعل معه تميم الداري، فلما رأى أن بعض الناس لا يستطيع أن يقوم في أول الليل، فجعل إمامان، الإمام الأول يصلي في أول الليل والإمام الثاني يصلي في وسط الليل، وهذا كله من تيسير السنة. ولما فعلها عمر قال نعمة البدعة. هو لم يخترع شيء من عنده، هو جاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس على إمام، بدل ما كان يصلي هنا 2 وهنا 2 وهناك 1 وترتفع الأصوات بقراءة القرآن. وجاء النهي لا يرفع بعضكم على بعض بالقرآن أو لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وإنما ينبغي الإنصات، ومن قرأ يقرأ بصوت منخفض لا يزعج الذي بجانبه. وهذه البدعة التي فعلها عمر، وهي بدعة وإن كانت مسمى بدعة لفظية ولكن ليست بدعة، هي إحياء سنة. فعلها عمر وفعلها عثمان في خلافته وفعلها علي في خلافته، إلى آخر خلافته أوقفها فأمر الناس أن يصلوا في بيوتهم، وذلك لأن أكثر الناس كانوا ينشغلون بالجهاد، كانوا مشغولين بالجهاد فيقل عليهم الأئمة. فبعد ذلك أراد من الناس أن يحيوا بيوتهم، ولم يقل في ذلك شيء، لم يقل علي بن أبي طالب أن هذه بدعة أو أن هذا منكر، وإنما حتى يحرص الناس على قيام الليل في بيوتهم. وبقيت هذه السنة إلى زمننا هذا يعمل بها الناس. قال رحمه الله ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة. الأصل أن المرأة تصلي في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من مسجدها، وكلما كان أستر كان أفضل. ولكن إذا أمنت الفتنة كأن يكون مسجد خاص للنساء ولا يحصل فيه ماذا من الفتن، كشف الوجوه ويراهن الرجال أو ازدحام الطريق، فصلاتها في المسجد لا بأس به إذا انتفت الفتن، ويصلون مع الناس ولهم الأجر. قال بشري بشرط أن يخرجن محتشمات، أي متجلببات متغطيات، ليس كاشفات الوجوه، متزينات متحسنات متعطرات، هذه وقعت في كبيرة من الكبائر. فلا بد على المرأة أن تحتشم في لبسها وحجابها
ولا تكن مصدر فتنة لغيرها. قال محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات، أي لا تفعل الطيب وتخرج. أيما امرأة تطيبت ثم خرجت ليشم الناس ريحها فهي زانية. ونسأل الله العفو والعافية. وقد انتشر هذا الشيء في المجتمعات ويظنون أن الأمر عادي. الأمر ليس عادي، وإنما الأمر فيه إثم عظيم. فالمرأة التي تجعل الطيب على ثيابها وتخرج ليشم الناس رائحتها فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها زانية. ليس أنها فقط الزنا أن يفعل الرجل بالمرأة. الزنا أنواعه كثير. من الزنا السمع والنظر وأيضا الكلام، هذا كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والأذن تزني وزناها السمع. فإذا أنواع الزنا كثيرة. زنا معنوي، وهذا كله يدل على عظم الإثم العظيم الذي يحصل عليه هذا العبد الذي يقع في هذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية. Baik. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa katsirun minal a'immah, banyak di antara imam, ya maksudnya imam-imam dalam salat tarawih, itu layak fi salat tarawih. Wa hadza أنت minhum. Ya, أنت قم ya. Siapa yang panggil? قم. هو نفسه هذا الذي يتكلم. نعم، لا أنت قم. نعم، تعال هنا، Coba ke depan. تعال هنا. Ya, diperhatikan ya. Nah, jadi banyak di antara imam dalam salat tarawih mereka tidak tenang, tidak tumanina. Dan ini termasuk kesalahan. Ini termasuk kesalahan. Nah, fa'inal imam la yusalli bi nafsihi. Karena imam itu ya tidak salat dengan dirinya saja. Ya, tidak salat dengan dirinya saja. Kata Syekh Habibullah, saya sebutkan ya. Jadi dimakruhkan bagi imam itu terlalu cepat di dalam salatnya. Ya, yang tidak bisa diikuti oleh makmum. Misalnya bacaan Al-Fatihah terlalu cepat, ya rukunya terlalu cepat, sujudnya juga terlalu cepat. Ya, maka ini adalah yang tidak dibolehkan. Ya, karena itu imam harus sholat ya sesuai dengan apa yang bisa didapati oleh makmum, walaupun hanya sekali tasbih saja. Misalnya di ruku dia mengatakan subhana rabbiyal azim, cukup satu kali, sudah bagus, sudah cukup. Ya, jadi walaupun hanya sekali, ya hanya sekali. Jadi jangan terlalu cepat. Nah, jadi imam itu tidak sholat dengan sendirinya. Wa inna ma yusalli li nafsihi wa li ghairihi. Dia sholat bersama dengan orang lain, ya. Wa huwa kalwali yajibu alaihi, ya, fi'lul aslah, ya. Dia seperti seorang penguasa, seorang apa namanya? Penguasa yang harus melakukan yang paling bagus, ya, yang paling bagus untuk masyarakatnya. Nah, untuk masyarakatnya. Nah, pokoknya dzakar ahlul ilmi annahu yukrahu lil imam ayasriya sur'atan tamna'ul ma'mum tamna'ul ma'mumina fila ma yajib. Iya. Dan para ulama telah menyebutkan bahwa dimakruhkan seorang imam itu
mengerjakan sholat dengan kecepatan tinggi, ya. Kecepatan tinggi ya, ngebut, ya, dia ngebut, tidak boleh seorang imam itu terlalu cepat. Yang mana hal itu menghalangi makmum melakukan hal yang wajib di dalam sholatnya, ya. Nah ini disebutkan tadi bahwa kalau dia lakukan hal tersebut terlalu cepat, maka sholatnya bisa batal. Nah, kemudian wayambaghi linnasi ayyahrisu ala iqamati hadhihi tarawih. Ya. Dan selanjutnya bagi manusia untuk bersemangat di dalam menegakkan salat tarawih. Wala yudayyi'uha bidhahabi min masjidin ila masjidin. Ya. Dan jangan dia menyia-nyiakan dengan cara berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid. Nah, ini beliau sebutkan tadi ya. Ya, hendaknya seorang itu salat di masjid di daerahnya saja, di tempatnya saja. Ya, misalnya antum di sini, ya salat di sini saja. Ya, salat di sini saja. Tak perlu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, ini hal yang sia-sia. Seperti misalnya dia cari karena dia di sana bagus sekali bacaannya. Ya, nah, dia cukup di daerahnya saja. Jangan dia tanakul. Jangan dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan ini ada juga ya seperti itu. Ya, 30 malam atau 29 malam, 29 masjid juga. Ya, 29 malam, 29 masjid juga. Nah, jadi kata itu jangan tinggal di tempatnya saja. Ya. Kemudian fa'inna man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyam lailatin wa inna ba'da ya ala firashi wa inna ba'du ala firashi. Dan sesungguhnya siapa yang salat bersama dengan imam, ya salat bersama dengan imam sampai imamnya selesai, maka ya dia dihitung salat sepanjang malam di belakang, ya. Walaupun setelah itu dia tidur di tempat tidurnya. Nah, kata beliau misalnya, seorang itu sholat bersama dengan imam, kemudian jam 10 dia tidur sampai waktu panjang. Maka ini dari jam dari 10 dan seterusnya itu tetap dihitung seolah-olah apa? Sholat. Kalau dia sholat bersama dengan imam, itu yang pegang lututnya itu siapa? Nah, antum sholat sepanjang malam. Ya, itu tulis kan? Antum. Itu yang paling paling tidur. Ini yang pegang lutut. Wisnu. Ya. Baik. Jadi walaupun dia ya misalnya di jam 10 dia sudah tidur. Ya, tapi tadi dia sholat bersama dengan imam. Maka dia hitung seperti sholat sampai ya fajar. Adapun kalau misalnya dia sholat sendiri, ya dia harus menghidupkan dari awal malam sampai akhir malam, ya, sholat sepanjang malam. Nah itu baru dihitung sholat sepanjang malam. Ya. Padahal sebenarnya afdolnya itu sholat dilakukan di rumah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Ya, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya, tapi di sini disebutkan bahwa sholat bersama dengan imam itu hal yang utama. Dan inilah sunnahnya, sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu sunnah. Ada pun yang mengatakan ya bahwa sholat tarawih itu bid'ah, ya, maka ini adalah hal yang tidak benar. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh Umar bin Khattab, demikian juga di masa Abu Bakar Siddiq. Ya, tetap mereka ya tahu sebelum Umar, di masa Abu Bakar Siddiq mereka juga melakukannya. Ya, mereka juga melakukannya. Ya, ada yang melakukannya secara sendirian dan ada yang melakukannya secara berjamaah. Ya, dan di masa Umar bin Khattab ya dibentuk dua imam, yaitu Abdurrahman bin Auf dan juga Tamim. Ada yang sholat di awal malam, ya, dan ada juga sholat di akhir malam, ya. Jadi dijadikan dua imam,
Ya, dijadikan 2 imam dan ini semua bentuk nikmat rahmat untuk memudahkan siapa yang mengikuti awal malam silakan, siapa yang mengikuti akhir malam juga silahkan. Ya. Dan Umar bin Khattab ketika mengumpulkan manusia beliau mengatakan ini nikmat bidah ya haji. Sebaik-baik nikmat ini. Tapi yang dimaksud dengan nikmat di sini apa bidah di sini? Ya, bukan bidah secara syar'i, tapi bidah secara bahasa. Ya. Dan sholat itu dilakukan tanpa mengganggu orang lain. Ya, tidak mengganggu orang lain tapi dia sholat dengan baik, dengan tenang, ya, tidak mengganggu orang lain. Ketika juga sholat ini dilakukan terus menerus di masa depan, di masa akhir, ya, dilakukan secara terus menerus. Walaupun di antara mereka dilakukannya di rumah untuk menghidupkan rumah-rumah mereka. Dan inilah yang berlangsung hingga saat ini. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini wala ba'sa bi huduril nisa'i. Tidak ada masalah perempuan hadir ya salat tarawih untuk salat tarawih ila aminatil fitnah selama aman dari fitnah ya bisyarti ayyakhrujanna muhtajimat baik mutabarrijat bizinatin wala mutatayyibat dengan syarat dia keluar ya muhtajimat ya maksudnya apa ya maksudnya dia keluar dengan menutup auratnya ya tidak tabarruj ya dan juga tidak memakai wewangian. Kata wanita itu salatnya wanita itu lebih utama di rumah. Bahkan semakin tertutup semakin baik. Semakin di kamarnya yang paling ini tertutup itu semakin baik. Itu perempuan. Salat lebih utama di rumahnya. Tapi kalau dia keluar ke masjid untuk salat bersama dengan imam, maka dia dibolehkan dengan syarat ya dengan syarat kalau keluar harus tertutup ya jangan dia menjadi sumber fitnah ya makanya dia memakai ya parfum kapan dia memakai parfum atau wangian kemudian keluar maka itu dianggap sebagai zania wanita yang berzina ya dia dianggap berzina ya karena zina itu macam-macam ada zina mata ada zina pendengaran, ada zina menyentuh, ada zina melangkah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perempuan itu boleh keluar dengan syarat ini, tidak boleh dia memakai tidak boleh dia harus menutup auratnya, tidak boleh dia memakai wewangian. Dan ini sangat bertentangan dengan kejadian yang terjadi di masa sekarang ini di mana banyak wanita yang keluar ya rumah dengan memakai wewangian sampai ke masjid ya mereka memakai wewangian dan juga berhias. قال رحمه الله الفصل الثامن في زكاة الفطر. افتحوا الفصل الثامن في زكاة الفطر والزكاة مأخوذة من زكاة النفس ونقائها. والفطر هو بعد انتهاء رمضان يبدأ الفطر بغروب آخر يوم من شهر رمضان يصبح فطرا. قال وزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان وهو بغروب آخر يوم من رمضان آخر يوم تغرب فيه شمس رمضان يبدأ الفطر وهي الليلة الأولى من شوال. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر من رمضان على العبد. ما في زكاة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على العبد والحر
والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. وهذه الفريضة تعتبر من أركان الإسلام. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، سواء كان هذا المسلم عبدا أو كان حرا. العبد هو الذي يكون مملوك للحر، والحر الذي يكون حرا لنفسه، والذكر والأنثى سواء كان رجلا أو أنثى، والصغير والكبير سواء كان بالغا أو لم يكن بالغا. من المسلمين خرج غير المسلمين. بقي مسألة الحمل. إذا كانت المرأة حامل هل يجب على وليه أن يزكي عنه؟ الصحيح أنه إذا لم يستهل في تلك الليلة، لم يخرج من بطن أمه في تلك الليلة، لا زكاة عليه. أما إذا خرج بعد غروب الشمس أو قبل غروب الشمس فيزكى عنه. إذا خرج من بطن أمه بعد طلوع غروب الشمس أو بعد غروب الشمس فهنا يزكى عليه، والله أعلم. Baik, coba lihat di halaman 30 tentang zakat fitrah. Ya, tentang zakat fitrah. Ya, dan zakat itu diambil dari kata zakat nafs, yaitu ya penyucian jiwa. Ya, penyucian jiwa. Dan al-fitr itu artinya akhir Ramadan. Akhir Ramadan, ya, yaitu malam Syawal. Iya. Nah, itulah kewajiban zakat fitri. Kata Syekh rahimahullah, zakat fitri faridatun faradah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal fitr min Ramadan. Zakat fitri itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka. Ya, ketika berbuka di akhir Ramadan. Itulah tadi malam. Ya, jadi kewajiban zakat fitri ini itu di malam pertama bulan Syawal, akhir Ramadan. Akhir Ramadan. Nah, dan kewajiban ini dianggap sebagai rukun dari rukun Islam, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Qala Allah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitrah. زكاة الفطر. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitrah min Ramadan 'ala al-'abdi wal 'urdi wal dzakari wal untha was shaghir wal kabir minal muslimin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan, ya, budak, untuk dari kalangan budak, demikian juga orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, yang kecil, ya, yang dewasa, dewasa dari kalangan kaum muslimin. Maka ini sekali lagi bahwa ya kewajiban ini dianggap salah satu rukun dari rukun Islam dan juga wajib bagi semua kaum muslimin dan muslimat. Ya, baik itu budak, ya, budak, demikian juga orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, ya, anak-anak, walaupun belum balik, ya, ataupun belum balik, ya, walaupun belum balik. Mereka dengan muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Nah, berarti kalau ya kalimat ini atau kata ini ya, menunjukkan keluar, ya, selain dari kaum muslimin, ya, orang kafir tidak wajib. Nah, maka inilah yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Ada tentang jani, ya, wanita hamil, itu sudah mendapat di kalangan para ulama tentang ya wanita hamil. Yang benarnya kata beliau, kalau lahir sebelum terbenam matahari, maka dia wajib dizakat. Tapi kalau dia lahir setelah terbenam matahari, maka dia tidak dizakati. Ya, walaupun itu ya ada silang pendapat ya tentang masalah apa janin, apakah dizakati atau tidak. Beliau tadi menyebutkan kalau dia lahir sebelum ya terbenam matahari, artinya dia mendapat bulan Ramadan, maka dia wajib
zakati. Tapi kalau dia lahir setelah Ramadan berlalu, ya terbenam matahari, maka tidak dizakat. قال رحمه الله: وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، أي مما يأكله أهل البلد. فمثلا في هذا البلد طعامهم الأرز، وفي بعض البلاد طعامهم القمح البر، وفي بعض البلاد طعامهم اللحم، ولكن المقصود به ما يؤكل. اللحم ليس أكلا وإنما هو إداما، فالمقصود به الطعام. إذا كان طعام أهل البلد الأرز فيأكلون، فلا بأس أن يخرج من الأرز. وإذا كان طعامهم القمح أو الذرة أو غيرها من الحبوب فلا بأس أن يخرج من ذلك، أي أنه يكون طعام الناس، لا يكون طعام البهائم والحيوانات. Baik, kalau yang dikatakan bahwa min ta'am mimma yaqtahu al-yawm. Ya, zakat fitri itu satu sok dari makanan pokok yang dimakan oleh manusia. Maksudnya kata ya makanan pokok. Contohnya di negeri ini apa makanan pokoknya? Ya, nasi, ya, beras. Nah, itulah. Ya, atau misalnya ya yang lain makanan pokoknya seperti gandum atau ya yang lainnya daging. Walaupun daging itu bukan makanan pokok tapi itu idam. Ya, itu laut, ya. Tapi maksudnya bahwa yang dikeluarkan adalah makanan pokok, ya makanan pokok seperti beras, ya gandum atau yang lainnya, itulah yang dikeluarkan, sebagai zakat. Dan yang dimaksud di sini ta'amul adami, ya atau zakatul adamiyun, ya makanan pokok manusia, ya makanan pokok kita, bukan makanan untuk hewan, ya bukan makanan untuk hewan, tapi makanan pokok manusia. Beras kita. والصاع هو ما يقدر ب4 أمداد. المد هو ملء الكفين من هذا الطعام، مدين 3 4، هذا يسمى صاع. ويختلف الوزن من نوع إلى نوع. فمثلا البر ما يقارب 2 كيلو و200 جرام، الأرز ما يقارب 2 كيلو و400 جرام، الدقيق ما يقارب كيلو و800 جرام، التمر ما يقارب 3 كيلو أو 2 كيلو و800 جرام، وحسب أنواع التمر المجفف أو الرطب فيختلف الوزن. والأصل في ذلك هو الكيل، الأصل في الصاع هو الكيل ليس الميزان. فيؤخذ 4 أمداد بمد الرجل المعتدل. ويقدر تقريبا وزن المد هو علبة ما تقارب الآن 400 جرام. 400 جرام، هذه العلبة 400 جرام تعادل مد الرجل المعتدل، فتملأ هذه العلبة 4 مرات فتصبح صاعا. نعم. يختلف أنواع الرز. 2000 تقريبا 100 2 كيلو 400 جرام. Baik, kemudian ya dikatakan di sini wahya sa'un, ya sa' itu satu sa' itu, ya jangan sampai nanti mengatakan semen, ya satu sa' itu kata beliau 4 mud, ya 4 mud, dan 1 mud itu ini, ya 2 telapak tangan tadi beliau contohkan. الرجل المعتدل. Ya, untuk ukuran kebanyakan orang, ya seperti saya ini, bukan أنتم صغار. telapak tangannya besar dan juga kecil, ya. Jadi itu 1 mud 1 sa' 4 mud, ya. Jadi ambil, ya 1 2 3 4, ya.
empat kali ambil dengan dua tangan yang dikumpulkan. Itu satu sok namanya. Dan beliau mengatakan ya beda-beda, ya beda-beda. Kalau beras ya sekitar 2 kilo 400 gram, gandum 2 kilo 200 gram, seterusnya ada yang 1 kilo 800 ya gram. Tapi maksudnya di sini ya asalnya itu adalah kilo. Ya. ليس كيلو، الكيل. Al-kail. نعم، ليس Ya. الوزن. Iya, apa? Takaran, bukan timbangan. Ya, afwan. Ya, afwan. Ya, jadi takaran. Ya, bukan timbangan ya, bukan timbangan. Ya, itu asalnya. Itu asalnya. Iya. Jadi takaran, ditakar, bukan ditimbang. Ya. Itu asalnya. Yang dimaksud dengan mud. Tapi kalau mau ya bagus, ya kata beliau ya, ambil satu ini yang bentuknya kayak literan begitu. Itu sekitar 400 gram. Ya, sekitar 400 gram. Itu ya sekitar itu. Ya. Wallahu ta'ala. يعني العلبة 400 جرام تعادل مد. Iya. Jadi literan yang 400 gram itu setara dengan 1 mud kata beliau. يعني 4 علب تساوي صاع. Iya. Jadi 4 ini 4 ya, kotak apa itu? Ya kayak pulba itu kayak macam toples begitu ya. Nah, 4 itu semakna dengan satu sok yang ukurannya kurang lebih 4 terbaunya. أي 400 Ya, جرام. 400 gram. Ya, 400 gram ya. Antum lihat apa itu belek-belek ya? Nah, itu. Ya. Apa itu? Kali-kali kan yang isinya 400 gram, nah, itu 1 mud. Ya, 1 bukan kong 2. Ya, bukan kali kong 2. Ya. Itu. Ya. Jadi yang 400 gram 4 kali, nah itu 1 sok. Ya, itu 1 sok. الأصل في الزكاة هو الكيل ليس الوزن. Ya, jadi asalnya zakat itu adalah takaran, bukan timbangan. Tidak ditimbang. طيب قال رحمه الله: قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري. كنا نخرج يوم الفطر. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن سنان، سعد بن مالك بن سنان. كنا نخرج يوم الفطر أي قبل صلاة العيد، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، وهذا أفضل وقتها، أفضل وقت إخراجها بعد صلاة العيد، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها بعد غروب الشمس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز إخراجها ولو قبل العيد بيوم، خشية أن يشغل أو مثلا المكان بعيد الذي يذهب به إلى الزكاة. قال: وكان طعامنا، قال صاعا من طعام، أي لا يخرج زكاة النفس والفطر في رمضان بالمال، إنما تخرج طعاما، فمن أخرج زكاته مالا لم تقبل منه، لم تقبل الزكاة، لأن هذه حقوق وفرائض يجب فيها الاتباع ولا يجوز فيها الاجتهاد. وكان طعامنا الشعير والزبيب، أي طعام أهل الجزيرة العربية، كان طعامهم الشعير والزبيب والأقط. والأقط الزبيب معروف هو التمر، العنب المجفف اللي هو الأنقور، يجفف ثم بعد ذلك يصبح زبيبا. والأقط هو اللبن المجفف، كان يؤخذ اللبن يحلب من الأغنام أو من الأبقار، ثم يجفف أو يطبخ في النار، ثم يجفف في الشمس فيصبح قطعا مجففة، فإذا أرادوا استخدامه وضعوه في الماء فيذوب فيصبح حليبا ويسمى أقط.
والتمر الذي هو معروف الذي أنتم تسموه كرمة. قال فلا تجزئ من الدراهم، فلا يجزئ إخراج الزكاة من الدراهم من المال، ولا الفرش واللباس. واحد يذهب يشتري مثلا كساء على كل واحد يكسو إنسان، ولو كساه بمليار، ولو كساه بمليار لا تعتبر زكاة فطر، لا تعتبر زكاة فطر. ولو أخرجها بالملايين أموال لا تعتبر زكاة فطر. زكاة فطر لابد أن تكون من طعام. قال وأقوات البهائم، أي ذهب يخرج مثلا الآن الشعير أكثر الناس ما تأكله فيعطوه للأبقار والأغنام، فنقول له لا تخرج طعام الحيوان، أخرج ما يأكله أهل البلد، لأنه هذا الرجل سيذهب ويعطي هذا الطعام الذي أتيت به إلى الحيوان، فينبغي لك أن تخرج ما يأكله أهل البلد. والأمتعة، يعني يذهب مثلا يجد إنسان فقير ويريد مثلا يتزوج، فيذهب يشتري له متاع البيت، يقول له هذا زكاتي، زكاة فطري سأشتري بها لك متاعا لبيتك. نقول له لا يجزئ، أنت مأجور، ولكن ليس هذا زكاة الفطر. زكاة الفطر طعام. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، ليس مقبول. أي أحد يعمل عمل ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فهو مردود عليه ويسمى بدعة. نعم. Kemudian disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW beliau berkata, "Kunna nufridu yaum al-fitr di ahdi Nabi SAW sa'ah." Ya, dulu kami mengeluarkan di masa Nabi SAW, ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa namanya, satu sok dari makanan, ya, makanan pokok, ya, berupa apa? Ya, berupa syair, ya, syair, apa? Syair itu seperti gandum, ya, gandum. الشعير مثل القمح ولكنه Gandum, ya, gandum. Demikian juga buat zabib, ini nanti akan disebutkan zabib, ya, wal aqid pertama disebutkan bahwa Allah afdalnya mengeluarkan itu setelah salat subuh, itu afdalnya, ya, mengeluarkan zakat fitri setelah salat subuh, sebelum, ya, apa, terbit fajar, dan boleh mengeluarkan setelah sebelum terbit matahari, ya. Dan boleh mengeluarkan setelah terbit matahari, ya, tapi afdalnya setelah salat subuh. Dan boleh juga mengeluarkannya, ya, sebelum, apa, satu hari sebelumnya, ya, satu hari sebelumnya boleh, ya, boleh mengeluarkannya satu hari sebelumnya. Kemudian tidak boleh mengeluarkan dengan, ya, dengan harta, maksudnya dengan uang, tidak boleh mengeluarkannya dengan uang, ya. Kalau dikeluarkan dengan uang maka tidak diterima, ya, tidak diterima. Kenapa? Karena ini adalah hal yang harus kita ittiba kepadanya, wajib ittiba, wajib mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wajib mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ijtihad, ini bukan ranah ijtihad, tapi ittiba, ya, ittiba. Jadi dikatakan wala tujzi'u min ad-dawahib, ya. Kemudian tadi ada ya, zabib. Zabib itu anggur yang dikeringkan,
Ya, itu namanya zabib. Ada akik itu susu yang dikeringkan, ya susu yang dikeringkan, dipanasi, di bawah terik matahari, kemudian beku. Itu namanya akik. Yang jelas bahwa, apa namanya, eh, zakat fitri ini harus makanan pokok, harus makanan pokok. Nah, dan di sini saya juga mengatakan tidak di, tidak boleh dengan caranya wal fursh wal libas, ya tidak boleh dengan uang dinar dirham rupiah dan yang semisalnya kalau kita di sini. Demikian juga ya tikar, hamparan, tempat tidur, ya pakaian. Kata Syekh Allah, misalnya dia beli pakaian, walaupun satu diberikan 1 miliar atau orang apa 1 juta orang, maka ya ini tidak dianggap sebagai zakat, ya tidak dianggap sebagai zakat, ya. Demikian juga waqatul bahai wal amtiah wa ghairiha, ya. Demikian juga tidak boleh untuk apa namanya makanan untuk hewan, ya. Demikian ya, jadi makanan untuk hewannya misalnya ini tidak boleh diberi untuk hewan, atau ya untuk amtiah. Misalnya ada seorang pengantin, misalnya dia menikah, kemudian diberikan sesuatu untuk menghiasi rumahnya, ya maka ini tidak dianggap sebagai zakat, ya tidak dianggap sebagai zakat. Nah, jadi harus mengeluarkannya dengan makanan pokok, ya makanan pokok. Nah, lihat tadi khilafuma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua ini bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka itu tertolak, maksudnya mardud ila sahibiha, ila sahibi, ya, artinya tertolak kembali kepada pelakunya. Jadi seorang hendaknya mengeluarkannya dengan makanan pokok. قال رحمه الله قال رحمه الله ومقدار الصاع كيلوان و40 غراما من البر الجيد، وهذا يختلف على حسب نوع البر. هناك بر خفيف وهناك بر ثقيل. البر الثقيل قد يزن 2 كيلو و400 غرام، والبر الغير جيد وهو يعني يؤكل ولكن نوعه خفيف يكون وزنه 2 كيلو و40 غراما أو جراما. والأصل في ذلك قلنا هو الكيل، الأصل في ذلك هو الكيل، والوزن هو للمقاربة. إذا لم يوجد الصاع فيأخذ بالكيلو مقاربة. وذهب بعض أهل العلم أن يوزن من هذه الأصناف 3 كيلو، أن يوزن من هذه الأصناف 3 كيلو، مع أن هذه الزيادة ليست مطلوبة، والأصل هو الكيل، سواء كان وزنه 2 كيلو و40 غرام أو كان وزنه أكثر أو أقل، فالكيل هو الأصل، فالكيل هو الأصل ليس الوزن. قال هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة. وقلنا يختلف حتى في الأرز، هناك رز تزنه مثلا سيخرج 2 كيلو ونصف، وهناك رز تزنه سيصل وزنه إلى 2 كيلو فقط، وخاصة مثل الأرز البسمتي خفيف جدا، ستراه يملأ الصاع ولكنه وزنه خفيف. وهناك الرز مثلا المزة ستزنه سيزن أثقل مما وزن الرز البسمتي. وهكذا الفرق بين البر ودقيقه، ويجوز إخراج الدقيق، وخاصة في هذه الأزمان لا توجد في البيوت الرحى، فيخرج الدقيق بدل البر. فإذا أخرجت الدقيق يزن الصاع ما يقارب كيلو و800 جرام، يزن الصاع ما يقارب كيلو و800 جرام. فإذا أخرجت 3 كيلو أو أخرجت مثل ما تزن البر بالميزان فسيصبح معك أكثر من صاع ونصف،
ولكن الأصل في ذلك كما قلنا هو الوزن أو الكيل، عفوا، الأصل في ذلك هو الكيل لا الوزن. نعم. Baik, ini ada perbedaan-perbedaan ya di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ya, Syekh Utsaimin di sini mengatakan miqdarus sa' kiloan barba'una jeraman minal bur al-jayyid. Ya, kadang satu sa' itu adalah 2 kilo 400 gram dari gandum yang bagus. Ya, gandum yang bagus. Nah, jadi ini apa namanya, memang banyak tadi perbedaan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah. Tapi asalnya yang diinginkan itu dalam zakat itu adalah takaran, bukan timbangan. Bukan timbangan. Ya, ada sebagian ulama mengatakan sampai 3 kilogram. Ya, walaupun itu sebenarnya tambahannya tidak dituntut ya dari tambahan itu. Ya, dari tambahan itu. Nah, karena dia mengatakan ya 2,5, dia mengatakan 2 kilo, ya, dan seterusnya sesuai dengan kadar apa namanya beratnya beras itu. Ya, kadang ada beras ya sekian baru terpenuhi, ada juga sekian baru ya terpenuhi, ada yang beratnya berbeda-beda dengan yang lain. Maka kesimpulannya ya bahwa ya yang diinginkan itu adalah takaran, bukan kilo. Ada dua miqdarus sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fitrah. Inilah sahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, di sini ada perbedaan di kalangan para ulama ya. قال ويجب إخراج الفطرة أي زكاة الفطرة قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، وتجزئ قبله بيوم أو بيومين فقط. وهذا قلنا احتاط العلماء خشية أن ينسى أو أن تكون مكان الزكاة بعيد. فالأفضل والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو إخراج الزكاة في يوم العيد قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. وقال ولا تجزئ بعد صلاة العيد، فمن نسيها يخرجها، ونسأل الله أن يكتب أجره، ولا الأصل هي وقتها قبل صلاة العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإذا وقت الزكاة هو بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ومن أداها بعد ذلك فهي صدقة ليست، ونسأل الله أن نكتب أجره، ولكن ليست زكاة النفس وزكاة الفطر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نسيها، هل يتركها لا يخرجها؟ لا، يخرجها، ولكن له أجر الصدقة. ولو نسيها بعد يوم أو يومين أو أكثر وتذكرها فلا بد عليه أن يخرجها قضاء، ولكن تعتبر صدقة لا تعتبر زكاة فطر، ونسأل الله أن يكتب له الأجر، ومعذور بالنسيان أو بالجهل. قال رواه أبو داود بن ماجه، ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة، الآن لم يعلم أن اليوم عيد إلا بعد صلاة العيد، يعني أخبر كان في منطقة بعيدة لا يعرف شيء عن أخبار الناس، فهنا قال ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق، أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Terakhir ya, ketiga ya. Wa yajibu ikhraju al-fitri qabla salat al-Id.
wajib mengeluarkan fitrah, maksudnya zakat fitri sebelum salat Id, ya, sebelum salat Id. Nah, inilah waktunya mengeluarkan ya zakat fitri. Wal afdalu ikhrajuha yaum qabla salat. Dan afdalnya, utamanya dia keluarkan di hari Id sebelum salat. Nah, sebelum salat. Waktu yajibu qablahu bi yaumin aw yaumain faqat. Dan boleh mengeluarkan sehari atau 2 hari. Sehari atau 2 hari saja ya. Jangan lebih. Ya. Nah, jadi kata beliau ya ini apa namanya? Betul sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagai bentuk kehati-hatian. Misalnya jangan sampai dia lupa atau tempatnya jauh. Ya, tempatnya jauh. Ya, maka ya boleh dia keluarkan sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya, sehari atau 2 hari sebelumnya. Nanti akan ada terkait dengan lupa ya. Nah, kemudian ya dikatakan waktu jadiu ya, waktu jadiu ba'da salat Id. Ya, tidak diterima kalau setelah salat Id. Nah, jadi kata beliau alhamdulillah ya, pengeluaran zakat fitri itu antara salat subuh dengan salat Id saja. Ya, dan boleh hari dan 2 hari sebelumnya. Ya, jadi jangan sampai lewat. Ya, kalau lewat itu terhitung sebagai sedekah. Ya, hanya terhitung sebagai sedekah biasa dan dianggap sebagai sholat zakat fitri. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zakat fitri tuhratul lisaimi min al-lagwi wa rafati wa tu'matul masakin. Ya, hadis Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari hal yang sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat, dan juga sebagai makanan bagi orang miskin. Paman adalah apabila sholat, wajib zakat tetap bulan. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maksudnya sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Paman adalah ba'da sholati, bahia sholapatun min sholafat, minas sholafat. Tapi siapa yang menunaikannya setelah sholat, itu sholat Id, maka hanya dianggap sebagai sedekah biasa saja. Ya, maka ya ini ketentuannya. Tapi kata beliau, kalau dia lupa, maka ya tetap dia keluarkan. Sudah berlalu sehari, 2 hari. Dia tetap keluarkan. Ya, dia tetap keluarkan. Dan itu insya Allah dapat pahala. Diharapkan dapat pahala. Ya, dapat pahala dan dianggap sebagai sedekah dan dia diberi udzur karena lupa. Ya, ada udzur karena lupa. Nah, walakin kalau lam ya'lam bil aidi illa ba'da salat aw kana waqt ikhrajiha fi batin aw batin laysa fihi mustahab ajza ikhrajiha ba'da salati inda tamakkunihi min ikhrajiha. Ya, akan tetapi kalau misalnya dia tidak tahu tentang salat Id, ya, misalnya dia tidak tahu apa salat Id kecuali sudah selesai salat Idnya, ya, maka ya apa misalnya dia berada di satu daerah ya, di daratan atau di tempat yang di situ tidak ada orang yang berhak untuk menerimanya, maka itu dia keluarkan dan insya Allah akan mendapatkan ya pahala walaupun setelah sholat Id kalau dia memungkinkan untuk mengeluarkan setelah sholat Id. Ya, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. ما ناخذ اصناف الزكاه اصحاب الزكاه منهم اقراها انت عندك الثمانيه اقراها عندك بس. Baik, beliau minta dibacakan orang yang berhak untuk ya mendapatkan zakat. Coba dicatat dengan baik. Ya, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat atau menerima zakat itu ada 8. Yang pertama orang fakir. Ya, fakir. Yang kedua
orang miskin. Ya, fakir miskin. Ini dua. Yang ketiga, amil. Ya. Yang keempat, orang yang dilebutkan hatinya. العامل على الزكاة. Ya, amil zakat. Bahkan amil zakat. Ya, amil zakat. Yang keempat, orang yang dilebutkan hatinya. Bisa diterjemahkan dengan mu'allaf. Ya, mu'allaf. Nah, kemudian yang kelima, untuk membebaskan budak. Untuk membebaskan budak. Ya. Yang keenam, orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Ya. Dan yang ketujuh adalah orang yang fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. ويدخل Ya, orang yang berjihad di jalan. ويدخل في ذلك طلاب العلم. Ya, kata beliau. والمسافر. Ya, wa yadkhul fi dzalik talabul ilm. Ya, masuk di dalamnya penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu. Dan yang ke 8 Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil itu adalah musafir yang terputus di jalan. Walaupun mungkin di daerahnya orang kaya. Ya, di daerahnya orang kaya. Dia perjalanan terputus ada bekalnya. Nah, ini disebut dengan Ibnu Sabil. Ada berapa tadi? 8. Ya, ada 8 yang berhak menerima zakat. Sama zakat fitr. Zakat fitr. نفس الأبواب، نفس الباب. هؤلاء أهل الزكاة. ولا تعطى لغني ولا لقوي مقتدر. للكل. نعم، هم مساكين هؤلاء. اعتبرت العامل لا، العامل على الزكاة لا يأخذ من زكاة الفطر. وابن السبيل والمسافر كلهم يدخل فيه، والغارم والجاري ذو القربى كلهم يدخلوا. أهم شيء لا يكون غني مقتدر. Baik, ya. Dengan ini selesai pelajaran kita. Walaupun ada beberapa tentang zakat fitri, tentang zakat, yaitu zakat harta tidak diambil ya. Yang mudah-mudahan dengan perhatian ini kita bisa mendapatkan faedah-faedah ya dan ilmu yang bermanfaat. Allah Rabbana amanatna wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ya, demikianlah untuk sesi yang kedua ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah kita pelajari tadi. Dan sambil menunggu pemateri selanjutnya, ya silakan kalian mungkin menunjukkan kakinya. Ya. Kita tetap sama-sama baca